recevoir la parole. Lorsque l'homme de Dieu, pasteur Edingon, dit avant, on acclame Dieu pour la parole de ce matin. Acclame ton Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais bénis le Seigneur parce que toi tu es là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais bénis le Seigneur parce que tu es présent dans la vocation de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter la parole de ce matin. C'est la parole qui va te faire des biens. Tu peux t'arranger, tu te mets là-bas. Ne sois pas derrière. Nous sommes là pour écouter la parole de ce dimanche. La parole qui va te faire des biens. Amen. Amen. Estamos aqui para ouvir a palavra deste domingo, a palavra que vai nos fazer bem. La Bible nous recommande A Bíblia nos recomenda de se réjouir. de estarmos juntos. Amen. Amém. Il y a des choses qui rendent l'homme joyeux. Tem coisas que fazem o homem ficar feliz, Mais j'aimerais que ta joie ne soit pas par rapport à ces choses-là. mas que não seja pelas outras coisas que você tem a Que ta viver. joie soit parce que tu as le Saint-Esprit Que a tua alegria seja pelo Espírito et Santo tu as le salut. e que tu tens a sabedoria, Jésus est l'objet de ta joie. que Jesus Cristo é o objeto da tua felicidade. Parce qu'on a demandé aux gens de témoigner. Porque nós já mandamos muito a testemunharem, Tu n'as pas témoigné. não testemunharam. Peut-être il y a des choses qui peuvent rendre ta joie n'est pas là. Se calhar tem coisas que fazem com que a tua alegria não esteja Ne presente. soyez pas infidèles des circonstances. Não sejam fiéis em circunstâncias. Là, tu es vraiment faux chrétien. Assim não somos Quand cristãos. tout va bien, Tudo vai bem. quand les mondes sont là, Quando o mundo está là, lá, tu es chrétien. Non. assim é cristão. Isso Là, tu não. es faux chrétien. Assim não é bom Un cristão. vrai chrétien Verdadeiro cristão ne dépend pas des circonstances. não depende da Il circunstância. dépend de sa foi avec Dieu. Ele depende de Deus. Même quand tout va mal, Mesmo quando tudo vai mal, il est content. ele está contente. Amen. Amém. Je verrai voir les chrétiens pareils. Quero ver cristãos verdadeiros. Parce que le temps est mauvais. Porque os tempos estão maus. Il y a des mauvais retours, s'il vous plaît. Les temps sont mauvais Os tempos são maus. et chacun doit être responsable de sa foi. Cada tem que ser responsável da sua fé. Amen. Amém. Est-ce que tu as déjà dansé sa musique? Será que já dançaste sem música? Tu as déjà aimé Jésus parce que tu as échoué Já amaste Jesus mesmo você cair, mesmo não tendo nada, et tu es dans la joie. mas estás alegre? Amen. Amém. Le royaume des cieux que nous attendons là, ce n'est pas de l'eau à boire. O reino do céu que nos espera não é beber e comer. Ce n'est pas tout le monde Não é todo mundo qui vont entrer là-bas. que vão entrar lá. Alors quand tu es dans la maison de Dieu, Quando estamos na casa do Senhor, sois dans la joie. esteja com alegria. Une joie qu'on ne peut pas forcer. Uma alegria que não precisa ser forçada. Une joie automatique. Uma alegria automática. Parce que Jésus est mon Seigneur. Porque Jesus é o meu Senhor. Amen. Amém. On va prier. Vamos orar. Mais avant cela, je voulais te parler sur la foi en Dieu. Mas antes disso, vamos falar. O pastor vai falar sobre a fé em Deus. La foi en Dieu. A fé em Deus. Mes chers amis, Meus irmãos, pourquoi nous venons au culte? por que nós viemos no culto? L'homme est dangereux. O homem é perigoso. Parce que ce que l'homme dit, Porque o que o homem fala ce que l'homme fait. é o que ele faz. Dans ces temps de la fin, Nesses tempos dos fins, l'homme est devenu très dangereux que la bombe. o homem está mais perigoso que a bomba.
que Satan, dès qu'on voit à Turquie ou à Russie là-bas, Que o Satanás olha até ver, não sei o que se passa ali. on attend Satan 3. Dans ce temps de la fin, Nesses tempos dos fins, l'homme est devenu très dangereux. o homem está muito perigoso. L'homme est devenu ami de l'argent plus que Dieu. O homem agora é mais amigo do dinheiro do que a Deus. 2 Timothée 3, Segundo Timóteo la 3, Bible nous a avertis. a Bíblia nos advertiu Dans le temps de la fin, que no tempo dos fins, l'homme sera ami de l'argent. o homem vai ser muito amigo do dinheiro. Pour l'argent, Pelo dinheiro, l'homme est capable de faire même 4 et 5 travail. o homem é capaz de trabalhar 5, Pour 6 dias l'argent, por dinheiro. l'homme met le réveil pour aller au travail. O homem mete a sintonia no telefone para acordar de manhã para ir Surtout trabalhar. ici à France, Pior aqui em c'est França, le travail qui é o domine. trabalho que domina. C'est les mamans qui dominent. É o trabalho que domina. Les Français poussent les gens à travailler. Os franceses puxam as pessoas para Parce que trabalhar. les choses sont devenues difficiles. Porque tudo agora está difícil. Dans les magasins, Nos armazéns, tout est devenu difficile. tudo está difícil. Achat immobilier difficile. Tudo imobiliário está Les difícil. carburants montent à vitesse. O combustível monta, Tudo é monta, compliqué. mas tudo está Cela complicado. pousse l'homme à travailler. Impulsa o Parce homem que a si tu ne trabalhar. travailles pas, Porque se você não trabalhar, tu ne sauras pas vendre, tu não vais ter o que ni comprar, acheter. nem para comprar. Mais écoutez les amis, Mas vamos escutar, amigos. l'homme O homem a été créé pour la gloire foi de Dieu. criado pela glória de Ne Deus. fais pas l'argent ton Dieu. Não faz dinheiro por Ne fais pas le travail ton Dieu. Não faz o trabalho teu Deus. La Bible dit, A Bíblia diz: tu aimeras ton Dieu tu tens que amar o teu de Deus tout ton de cœur, todo o teu de coração, toutes tes de pensées, todos os teus de conselhos, toute ta force. em toda a tua Si ta força. force c'est ton A travail, tua força é o teu trabalho. eh bien-aimé, Ai, meu irmão, qui sera ta force? e o que vai ser a Si tua Dieu força? n'est pas ta force, Se Deus não é tua tu força, commences à aller en affaire doucement. começa a ser o inferno Tu commences à te déconnecter du royaume. Começa a te desconectar. Et tu fais Dieu de ce monde Deus desse mundo. ton Dieu. Deste Et tu seras Deus. disqualifié. E você vai ser desqualificado. Dans le temps de la fin, No tempos do fim, les gens seront amis de l'argent. os agentes são amigos do Ami, dinheiro. ami. Amigo do L'ami, dinheiro. quand la Bible dit ami de l'argent, Quando a Bíblia diz amigo de la dinheiro, Bible ne ment pas. a Bíblia não mente. La Bible ne ment jamais. A Bíblia nunca Les mente. gens se nunca. trahissent à cause de As l'argent. pessoas se traem por dinheiro. Les gens mentent à cause de As l'argent. pessoas mentem por dinheiro. Les femmes livrent leur corps dans les As péchés mulheres estão nisso por pour causa do gagner dinheiro. des postes au Para travail. ganhar posto no trabalho. Mes chers amis, Meus amigos, je te donne la sonnette des temps de la eu fin. te dono este tempo. Les do cieux fim. et la terre passeront. O céu e a terra Le travail O passera. trabalho vai L'argent passar. O passera. dinheiro vai passar. Mais celui qui s'attache à Jésus Que se atachar a Jesus. demeure éternellement. Deus eternamente. Celui qui a la foi en Dieu Aquele que tem fé em Deus. ne trahit pas ta foi Trai a tua à fé. cause de 1000 Por euros. causa de 1000 Ne euros. trahit pas ta Não foi trai a tua à fé. cause de 2000 Por euros. causa de 2000 euros. Parce que tout passera. Porque tudo vai passar. Ayez la foi en Dieu. E é tudo. Deus vai permanecer para sempre. La foi en Dieu. A fé em Deus. Les gens abandonneront la parole. As pessoas vão abandonar a palavra. La vraie parole. A verdadeira palavra Il y a quelques personnes. vai ficar em tuas Que vão se ouvidas. attacher a ça. Que vão se apegar a Jesus. Toi, ta foi est où? Onde a tua fé está? Où tu bâtis ta foi? Onde você batizou a tua fé? Amen. Amém. Diminue un peu le volume, s'il te plaît. Où tu bâtis Diminui ta pouco o foi? volume, irmão. Merci. Onde batizas a tua fé? Obrigada. Où tu bâtis ta foi? Onde batizas a tua fé? Quand rien ne marche, Quando tudo anda, l'église, la porte est fermée. a igreja está fechada. Le mot église, Amam a igreja. ce n'est pas ton père qui l'a donné, Não é teu pai que deu, ni mon père. nem meu pai. Le mot église, Amam a ce igreja. n'est pas l'Assemblée nationale de la France. Não é símbolo da França. Ils ont voté à partir d'aujourd'hui. Como os votos On aura hoje, des églises.
Honorar as igrejas. Les gens qui fuient l'église. As pessoas que fogem na igreja. Bien-aimé, Meu irmão, tu es mort. é morte. C'est fini pour toi. Acabou por ti. Je vous dis, Eu digo, Dieu te donne encore la chance. Deus te dá sortes e Parce sortes. que tu as encore le souffle de vie. Porque tu tens a vida. Mais l'église, Mas a igreja c'est Jésus qui a donné é le souffle. Jesus que deu. C'est Jésus qui a dit, É Jesus que disse. je bâtirai mon église. Eu batizo a minha Tant que igreja. Jésus n'est pas encore de retour, Quando Jesus ainda não l'église voltou, va a exister toujours. igreja vai existir todos os dias. L'église. A igreja. Pour que les gens Porque a gente continuent à prier, continuamos a orar. continuent à grandir dans la foi. Continuamos a engrandecer na fé. Mais si tu quittes l'église, Mas se você foge da igreja, mon frère, meu irmão, ma soeur, minha irmã, ta vie est éliminée. tua vida está eliminada. Donnez-moi des versets bibliques Me dá um verso bíblico qui appuient ce que toi tu fais. que fala do que você faz, Tu n'as plus la foi que você não tem fé en Dieu. em Deus. La foi en Dieu, A fé em Deus, dans le temps de la fin, no tempo dos fins, beaucoup n'auront plus la foi. muitos não vão ter a fé. Des maisons. Em muitos ciclos. Ah Dieu. Ai, Deus, Deus. Mais en réalité, Mas na tu n'as realidade, plus la foi en lui. você não tem fé em Deus. Amen. Amém. Un pasteur m'a dit, pasteur, Pastor me disse, pastor, au moins que tu sois moins serré dans ces temps de la fin. temos que estar sério nesses fins dos Mais si tempos. tu résistes dans la vérité, Mas se tu resistir em espírito e Pessoas em vão te verdade, as pessoas não vão te les gens amar. vont te lécher. As pessoas vão te Les gens rejeitar. vont t'abandonner. As pessoas vão te abandonar. Ce n'est pas facile. Não é fácil. Surtout à France, Pior em França, un pays des idolâtres. país da idolatria. Un pays des idolâtres. País da idolatria. Un pays, les gens aiment adorer les choses. País que as pessoas amam adorar as Pas coisas. facile. Não é Mais fácil. avec Jésus, Mas com Jesus, tout est possible. tudo é possível. Avec Jésus, Com Jesus, la loi de cet pays, as leis la desse loi país, de a Orléans lei de Orleans sera anéantie au nom de vai Jésus. ser anulada Parce no que nome de Jésus Jesus. est Seigneur. Porque Jesus é Senhor. Tant que Jésus est Seigneur, Porque Jesus é nous Senhor. prêcherons Ele l'évangile. vai agir no Tant que nous Evangelho. vivons, Porque nós nous vivemos, prêcherons nós l'évangile. vamos pregar Si les gens Evangelho. refusent à Se prêcher, a gente moi et mes enfants, nous prêcherons l'évangile. Moi et mes enfants, nous témoignerons Jésus. Tant que les autres abandonnent, ma famille s'élèvera. Nous témoignerons. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu refuses à prêcher, mes enfants s'élèveront. Il prêchera Jésus. Ele vai pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Oui, Sim, j'inquiète à mes enfants. eu grito nos meus filhos. Prêchez Jésus. Pregam a Jesus. Prêchez Jésus. Pregam a palavra de Jésus est plus Jesus. que l'argent. Jesus é mais que Jésus est plus dinheiro. que le travail. Laissez les idolâtres s'agenouillent devant l'argent. Laissez les idolâtres adorent le travail. Mais moi, en aucun jour, je placerai le travail à la place de mon Dieu. Jésus sera toujours au dessus de les enfants. Estará sempre comigo. Aleluia. La foi en Dieu. A fé em Deus. J'aime Jésus. Eu amo Jesus. Plus que tout. Mais que tudo. Plus que tout. Mais que tudo. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. As-tu la foi en Dieu? Tira a tua fé em Deus. Ou tu as la foi Onde você tiver fé. sur l'argent, Por dinheiro. sur le mariage, Por casamento. sur la santé? Por saúde. Quand ta santé est bonne, Quando tua saúde là está tu boa, viens à l'église. você vem à igreja. Ne bâtis pas ta foi sur ta Não beauté. batiza a tua fé na tua Ne bâtis boniteza. pas ta foi sur l'argent. Não batiza a tua fé no dinheiro. J'insiste, mes chers amis. Jesus, J'insiste là-dessus. eu insisto nisso. Amen. Amém. Tu sais, l'arbre ne peut changer jamais sa nature. Isso nunca vai mudar a tua natureza. L'arbre, Bonito. alléluia. Amém. Regardez-moi, mes chers amis. Olham a mim, meus irmãos. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Marcos capítulo 11, 12 a 14. Merci. Obrigado. Jésus est bon. Deus é bom.
Je sais qu'un jour, Sei que dia, très très bientôt là, muito próximo esse dia, Jésus va nous consoler. Jesus vai nos consolar. Laissez les gens nous critiquer aujourd'hui. Deixa o mundo nos criticar hoje. Même les gens t'abandonnent. Mesmo que a gente abandona, deixa que Mais abandone. Jésus est vivant. Mas Jesus é vivo. Chacun va récolter ce qu'il a amassé, Cada vai apanhar o que ele ce qu'il a plantou, sémé. tudo que ele semeou. Marc chapitre 11, Marcos capítulo 11, versets 12 à 14. verso 12 a 14. Nous allons honorer la parole. Vamos honorar a palavra do Senhor. Lèvons-nous pour honorer la parole. Vamos nos levantar para honorar a palavra do Senhor Jesus Au Cristo. nom de Jésus. No nome de Jesus. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Vou ler a palavra no nome de Jesus Cristo. Disons Amen. Amém. Est-ce que vous êtes là? Amém. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus y faim. Quelqu'un peut dire Jésus y faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Alléluia. Marc 11 toujours. Marcos 11 sempre. La Bible dit au verset A Bíblia 18. diz no versículo 18, au verset 20. 20 aliás, Le matin en passant, e de manhã passou, les disciples e virent os discípulos viram le figuier séché a figueira jusqu'aux secada racines. até as raízes. 21. 21. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Pedro se recordou do que se passou. Dit à Jésus: Disse Jesus: Rabbi, Rabi, regarde, olha, le figuier que tu as maudit a séché. a figueira que você amaldiçoou secou. Jésus prit la parole Jesus et leur dit: e disse: ayez foi en Dieu. tenham fé em Deus. Quelqu'un peut dire: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Vos digo em verdade, Si quelqu'un dit à cette montagne, se alguém dizer a esta montanha, au 23, 23, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. essa S'il montanha ne sai, doute desce no mar. point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Alléluia. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amém. Vous êtes pressés de s'asseoir. C'est moi qui vous ai dit à aller laisser lever. Attendez que je vous dise aussi, asseyez-vous. Alléluia. Amém. Soit vous. Moi, je parle debout. Vous écoutez aussi debout. Comme ça, vous saurez comment les pasteurs souffrent. Hein? Vous êtes des princes. Moi, je parle, vous êtes assis. Amen. Amém. Est-ce que tu as déjà écouté la parole debout? Amém. Ça a déjà arrivé. Amém. Du début à la fin. Hein? Toi déjà, debout, hein? Il n'y avait pas de place. Tu as écouté debout. En Afrique, hein? Et toi, tu as déjà écouté la parole debout, du début à la fin. Tu as changé toutes les positions, mais tu as soif de la parole. Parce que vous êtes pressés. Nous, on a écouté la parole même dans les nids. Nós escutamos a palavra mesmo. Seigneur, est-ce que tu te souviens de nous ou pas? Mas isso veio de nós Tu ou écoutes não? la parole de Dieu comme ça. Você escuta a palavra de Deus mesmo inclinado. Ai, homens. Tu viens à l'église Tu vens à igreja de télécharger, muito subcarregado, de médiateur. muito imediato. Amen. Amém. Est-ce que tu as soif de la parole? Querem ouvir a palavra de Deus? Hein? Parce que quand tu as soif,
Quando você tem c'est vontade, là que Dieu va commencer à faire des é choses. aí onde Deus vai começar a trabalhar as coisas. Mais si tu écoutes la parole par des Mas se formalités, você escuta a palavra por tu viens formalidade, ici par des formalités, vem aqui por formalidade, 2 ans, 2 anos, 3 ans, 3 anos, 4 ans. 4 Moi anos. j'aime les temps. Eu amo o tempo. Tu peux tout fermer. Tudo pode É. estar fechado. Tec, 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 Mas o tec. tempo Tu ne tic-tac. peux pas arrêter les temps. É impossível parar. Et le temps E o tempo va déterminer vai la determinar qualité de ce qui était caché. a qualidade de que estava guardado em Moi ti. j'aime le temps. Eu amo o tempo. Même si tu forces, Mesmo se você se esforça, le temps, o tempo ça va identifier vai ce qui identificar était caché dans toi. o que estava escondido dentro de ti. J'aime le temps. Eu amo o tempo. Le temps O tempo va te faire ce que la personne qui était proche de moi. vai fazer o que a pessoa aí que estava perto de mim. Amen. Amém. Alors aimez Dieu Amam a Deus dans la vérité. em verdade. Hein? Aimez Dieu dans la vérité. Amar Deus em verdade. Libère ton cœur, Liberta teu que l'onction coração coule en toi. e a unção vai inverter em ti. On n'a qu'un seul fils, Só temos um e único fils de filho. promesse. Filho de promessa. Un seul. E único. Abraham avait 8 enfants. Abraão tinha 8 filhos. On connaît personne. As pessoas não On connaît que conhecem, Isaac, mas só se conhece o comme Isaac, fils de promesse. o filho da promessa. Ismaël, Ismael, il est perdu. ele é perdido, Assassin, assassino, mais fils de promesse. mas o filho da promessa. Isaac, Isaac, calme, calmo, tout, tudo, obéissant. obediente. Même son père lui a donné sacrifice. Mesmo que o seu pai lhe deu, ele se Il n'a pas recusou. résisté. Não resistiu, Un fils ele se entregou. obéit son père. Filho que abençoa, que obedece o seu pai, seu pai. Filho. Même son père est malade. Mesmo se o teu pai está doente, Un fils. Filho. Même debout là, il va respecter son père. Mesmo de pé, ele vai respeitar o seu Et je pai. demande que tu sois un fils. E manda que sejas um filho. Que tu sois une fille Seja uma filha dans les ministères. no ministério. Amen. Amém. Ne t'attache pas à moi pour me détruire. Não se encosta ao pastor para lhe destruir. Tu vas te perdre. Vai ser perdido. Tu vas vraiment te perdre et tu vas aller à l'enfer. Vai ser perdido e vais direito para o Ne inferno. t'attache pas à moi Não se encosta no pour voir pastor mes faiblesses. para ver a fraqueza dele. Là, tu es perdu. Vai ser perdido. Sois délivré au nom de Jésus. Seja delivrado no nome de Que tu Jesus. t'attaches à moi Que você se encoste em mim pour la grâce que Dieu m'a donnée. pela graça que eu tenho. Et soutiens cette grâce. E por isso, por essa graça, Ta vie changera. a tua vida vai mudar. Amen. Amém. Ça va? Tu es déjà fatigué? Tá tudo bem? Se estão casados, podem sentar em nome de Jesus. Ah, Sarah dit non. Ah, c'est bien. Aleluia. Ela disse não. Ça, c'est bien. Isso é muito bom. Apprenez à écouter la parole debout. Vamos aprender a escutar a palavra de pé. Dieu va te faire de toi un ministre. Deus vai fazer de ti um ministro. Nous, on a écouté la parole debout des jours, pas un seul, des jours. Não, eu sempre ouvi a palavra de Deus de pé. Não um dia, mas dias e dias de pé. Pas la prédication de 45 minutes. Não é uma pregação de 45 À minutos. Kinshasa, Lá no Congo, à l'époque, antes, pas la parole de 20, 30 minutes. não Là, é de 20 e 30 d'ailleurs, le minutos. pasteur qui vous prêche, il enlève sa montre. O pastor que vos fala até tira o relógio. Il vous demande d'enlever vos montres. Vos manda tirar os relógios. Oui. Sim, Je me souviens un jour, me lembro dia, c'est live, hein? em live. Même les gens qui me connaissent avant toi m'écoutent là. Mesmo as pessoas que me conhecem antes de eu me Si c'est escutam na mauvais, ils live. vont commenter là-dessus. Ils passent un mouvement. Mas se é verdade, eles vão comentar sim, pastor, é verdade. On a écouté la parole sous la pluie. Escutamos a palavra de Deus na chuva. C'était vers 18h, 17h, 18h. Acho entre 17 e 18 horas. Quelle pluie! Que chuva! On a caché des Bibles à la permanence. Guardamos as Bíblias em permanência. On était là sous la pluie. Estávamos lá na chuva. Mouillés, Molhados. mouillés jusqu'au sous-vêtement. Molhados, mas molhados mesmo. Mais tout le monde était content. Mas todo mundo contente. La parole, A palavra. la parole. A palavra. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole dans Será cette que église? tem amores aqui pela palavra de Deus? Un amoureux de la parole, Amor da il ne palavra de peut pas Deus. rater même un culte. Ele nem falta em S'il culto. rate le Se culte, ele falta culto, après le culte, appelle le pasteur. depois do
Jésus revient. Ele veja se ele nos Il a soif de la parole. Ele tem a vontade de receber a C'est palavra. comme quelqu'un qui n'est pas parti travailler. É como aquele que não foi C'est trabalhar. plus que quelqu'un qui a raté le travail. Como aquele que entrou no trabalho. Il a soif. Ele tem vontade. Il a soif. Ele tem vontade. C'est la personne Essa pessoa que Dieu va l'amener très é que loin. Deus vai levar a distância. Parce qu'il a compris. Porque ele entendeu. L'homme O homem ne vivra pas seulement não vive só les choses de ce monde. das coisas desse mundo. On n'a pas mangé le matin, Não comemos mais nous pouco avons de soif de manhã, la parole. mas temos a C'est obediência à ça qui palavra. fait ce que nous É sommes. isso que nos faz o que somos. Alléluia. Aleluia. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. C'est ça le message de ce matin. Essa é a mensagem dessa Merci ma manhã. soeur, tu peux t'asseoir. Obrigada, irmã, pode ser. Amen. Amém. Ayez soif de Dieu. Seja vontade em Deus. Ayez soif de la parole. Tenha vontade na palavra. Alléluia. Aleluia. La foi en Dieu. A fé em Deus. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Jesus disse: tenham fé em Deus. Si tu dis à cette mer, Se você falar no mar, qui peut le faire? que se levanta, Tu vas à l'océan. vai no oceano. Tu dis à l'océan, Fala com o oceano. déplace-toi Sai daqui. pour aller où? Para ir aonde? Jésus nous amène vraiment Deus nos leva dans la mesmo dimension. em dimensões. Hein? Jésus nous amène à la dimension. Jesus nos leva em grandes dimensões. Arrêtez nos foi seulement pour avoir l'argent, la foi seulement pour le travail. Ils sont des pequenos, comme on dit à portugais. Não vamos deixar a nossa fé ser pequena só por dinheiro, por trabalho, mas que seja grande. Seigneur, s'il est l'homme de ma vie, Jesus, qui esse é o homem da t'appelle minha aujourd'hui, vida. Se Deus me ligar, c'est la foi. é a fé. Mais ce n'est pas l'auteur de Christ. Não é o Deus de Cristo. Ici, Aleluia. Jésus devait nous amener très loin. Jesus vai nos levar distante. Moi, je vais t'amener aussi très loin. Jesus vai nos levar distante. Alléluia. Amém. Quittons des petites choses. Vamos sair das pequenas coisas. Montons dans les grandes choses. Vamos montar nas grandes coisas. Abraham s'en foutait parce que 25 ans sans enfant. Abraão estava ali mesmo sendo consistente a idade de Dieu a mené Abraham à une haute dimension. Deus levou Abraão em grandes dimensões. Pendant qu'Abraham demandait, fils, Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Non, Dieu a mené Abraham, le père de multitudes. Aleluia. Mesmo quando Abraão falava, Deus quer o filho. Deus não Pendant olhava que toi, e tu levou em vois grandes personne dans cette dimensões. église. Quando você não vê Pendant pessoas que na toi, tu igreja, vois mon ministère est zéro. quando você Mais vê moi, pessoas je na me igreja, vois mas un eu grand sou homme. um grande homem com grande população de Deus. Moi, je ne regarde pas cette église. Eu não olho essa Moi, igreja. je vois des nations. Eu olho as nações. Je dis Eu digo à ma femme, a minha tu mulher, n'es pas ma femme, tu não és mais minha tu es mulher. ma Tu collaboratrice. és minha Nous colaboradora. ne se limiterons pas ici à Orléans. Dieu nous amènera très loin. Et nous ne mourrons pas aujourd'hui. Nous avons des grandes. Vamos engrandecer. Mais oui, Olha, mas sim, les sorciers qui croient qu'il a gagné, todo bruxo que pensa que ele nos il est destruiu, grammateur. ele é mentiroso. Parce que nous sommes Porque nós les fils somos de promesse. filhos da promessa. Dieu nous avait appelés pour Orléans. Deus nos chamou para Dieu nous avait Orleans. appelés pour Cité de la Gloire. Deus nos chamou para o ciclo Mais da regardez la lune. Olha, filho. Regardez les étoiles. Olha as Quelle estrelas. sera la grandeur? Vai ser grande. La foi. A fé. Si tu as la foi, Se tu tens a fé, tu diras. tu vais falar. Hein? Não, Tu diras. tu vais falar. À d'autres termes, D'autres termos, fala. fala. À d'autres termes, parle. Parle a d'autres termos. Alléluia. Quittez des petites foi. Sai da pequena 100 euros, fé 1000 euros. de 100 euros. Quittez cet stade. Sai dessa fé. Aujourd'hui, je suis en colère sainte. Hoje fico muito Je me suis nervosa. levé le matin au lit. Porque quando me J'ai dit, levantei de Satan, tu es manhã, menteur. eu disse, Satanás, tu és Moi, je ne vois mentiroso. pas de petites choses. Eu não vejo pequenas Le coisas. diable nous fait étouffer. O diabo nos faz Quand vous se venez ici, sufocar quando nós viemos aqui. Vous voyez, vous êtes deux personnes. Porque são duas Le pessoas. diable te dit, tu vois, O diabo vê tu e vas par fala, ici. viste? Il est menteur. Ele é Nous mentiroso. ne dépendons pas de ces personnes-là. Nous dépendons de Elohim, le
le Dieu qui a établi, le Dieu qui a choisi Abraham, le Dieu qui nous a appelés, il n'est pas limité ici. Il est le Dieu des continents, il est le Dieu des nations, il est le Dieu des multisystèmes. Nous allons gagner. Si Dieu est avec nous, qui sera contre? Tu vai estar conosco. Aleluia. Ne te vois pas le présent, Não veja o mais presente. vois ton futur. Veja o futuro. Pendant que Dieu bénissait Abraham, Quando Deus abençoou Abraão, ce pays, aquele país, cette terre, esse terra, j'ai été donné en eu te possession. dou em Il n'y avait possessão. aucun building. Não Il tinha n'y avait nada. aucun des gens. Não tinha gente. Il y avait des sabres. Não tinha lá. Il y avait des forêts. Não tinha Pendant que ninguém. Dieu bénissait Abraham, Quando Deus abençoou il n'y avait Abraão, rien. não tinha Il n'y nada. avait que des arbres Não só tinha et des água. oiseaux. E a Mais gente- aujourd'hui, Mas hoje, regardez Israël, des grands buildings. Regardez Israël, des grands boulevards. Regardez Israël, des prés d'eau, des aéroports, des avions. Dieu n'aima jamais. Dieu n'aima jamais. J'ai dit au fils de promesse, ayez foi en Dieu. Tem fé em Deus. Aleluia. Ne regardez pas la régie des préfets. Não olha a Ta região. vie n'est pas liée au préfet là-bas. Ta vie n'est pas liée à 1200 euros nous paie chaque mois. Notre vie n'est pas liée au piloté de paye là. Non, 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 non. Notre vie est liée d'en haut avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui est à notre vie. Dá tudo. Aleluia. C'est lui qui a ma vie. Ele é que é mais. Alléluia. Amém. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. Dis à ton frère, ayez foi en Dieu. Diz ao teu irmão, tenha fé em Deus. Si tu as foi en Dieu, Se tu vê fé em tu ne Deus, marcheras pas comme tout le monde. não vais andar como todo mundo. Tu ne chanteras pas comme tout le Não monde. vais cantar como todo Les mundo. autres te voient présent, Os outros vejam presente. ils ne chantent pas dans la joie. Nem canta com alegria. Pourquoi ils voient ce que tu vois? Porque ele vê o que ele Mais vê. les gens qui voient très loin, Mas a pessoa que veja ils sont longe, toujours dans la joie. ele canta com Ils voient alegria. sa vie de Ele gloire. vê a vida de glória. Vis pour la gloire à Ele venir. veja a vida pela glória que Vis vem. pour la gloire à venir. Ele vive pela glória Ayez la que virá. foi en Dieu. Porque ele tem fé em Deus. Amen. Amém. Les enfants que Dieu t'a donnés, Os filhos que Deus ils te deu seront des grands hommes d'aimés. serão grandes. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. Moi, j'aime mes enfants. Se eu amo Je meus n'aime pas filhos, n'importe qui. não importa nada. Les enfants qui dansent dans Mas cette os église-là, filhos que dançam nessa ne igreja, l'empêchez pas danser. dentro Il dessa sait ce qu'il fait là. deixam eles Ce dançar. sont des grandes cartouches de demain. Ce sont des grandes étoiles de demain. Il n'y a aucun sorcier, ni dans cette église, ni en dehors de l'église, qui peut posséder tes enfants. Même s'ils te donnent les gâteaux, même s'ils te donnent des biscuits, ils ne sauront jamais. Parce que le Dieu que nous servons, je connais ce Dieu-là. Il est un puissant Dieu. Il m'a sorti vainqueur des sorciers de ma famille. Il m'a sorti vainqueur des sorciers des quartiers. Là où je suis grandi. Il m'a sorti vainqueur ici en France. Je parle parce qu'il est puissant. Il est puissant. Ele é poderoso. Il est puissant. Ele é poderoso. Ayez foi à ce Dieu-là. Tenha fé em Deus. Tu n'es pas comme tout le monde. Não és como todo mundo. Ne regarde pas ton apparence. Não olhe a tua aparência. Tu n'es pas comme tout le monde. Não és como todo mundo. Même tu vas à l'école à pied. Mesmo se você vai na escola, Tu n'es pas comme tout le monde. não és como todo mundo. Même les autres, Mesmo os les outros, parents l'accompagnent os avec de belles voitures. em grandes carros. Tu n'es pas comme eux. Você não é como eles. Ne te minimise pas. Não te minimiza. Ne te sous-estime pas. Não te subestimes. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. Continue à croire. Continua a crer. Amen. Amém. La Bible dit, A Bíblia nos diz, Jésus a eu faim. Jesus é o... Amen. Amém. Jésus a eu faim. Jesus é o Filho. Il avait besoin. Ele tem vontade. Tant qu'il a besoin, Tu que tens vontade, il te cherchera. vais pregar. Tant qu'il a besoin, Tu que tens vontade, il peut te demander. Ele vai te dar, Ele vai te Et quand dar. Dieu te demande, Quando você pede, fais-le avec joie. faz com alegria. Quand il a besoin dans l'église, Quando você tem vontade de vir à igreja, c'est Dieu qui demande. é Deus que te manda.
Fais ça avec joie. Faz isso com alegria. Quittez les gens qui critiquent à donner à Dieu. Sai das pessoas que criticam de dar a Ce sont Deus. des gens qui n'ont pas São l'avenir. pessoas que não vão te ajudar. Quittons les gens qui aiment à critiquer, Sai das pessoas que amam a criticar, injurier même. que injuriam, que fazem injúrias, Ils n'ont pas l'avenir avec que Dieu. não têm nada. Quand Dieu demande quelque chose, Quando Deus manda ma qualquer sœur, coisa, fais-le avec joie. faz com alegria. Fais-le avec joie. Faz com alegria. S'il s'agit de courir, Se for para correr, cours. corre. Donne avec joie. Dá com alegria. Jésus a eu faim. Jesus, eu À d'autres termes, outro Jésus tempo, avait besoin. Jesus precisa. Souvenez-vous, Vamos nos il ajudar. avait besoin de barques. Ele tem a vontade, Il a demandé à Pierre. como mandou ao Pedro. Tu sais que Dieu aussi demande. Sabe que você também pode mandar, Hein? que você pode pedir. Dieu aussi demande Deus também manda quand il a besoin. quando há vontade, Dans le silence. no silêncio. Ah, nous aurons une grande croisade. Ah, nós queremos uma On a grande besoin coisa. de l'argent. Temos vontade de dinheiro. On a besoin de prière. Precisamos orar. Dieu demande. Deus manda. Ce n'est pas l'homme qui demande. Não é o homem que manda. Dieu demande. Deus é que manda. Quand on te paye Quando te pagam ton salaire, o teu salário, tu as travaillé tous les mois. você trabalhou durante todo Dieu o t'a mês. donné la force. Deus te deu a força. Tu as gagné 1100 Você euros. ganhou Tu as 1.500 gagné euros. 100 euros. Você ganhou 100 Tu as euros. gagné 200 euros. Você ganhou 200 euros. Souviens-toi, Pensa, la force que je travaille. a força que eu Il y trabalho. a quelqu'un qui m'a donné la force. Alguém que me deu essa força. Il y a beaucoup qui sont arrêtés. São muitos que pararam. Il y a beaucoup qui sont morts. São muitos que faleceram. Ah, Mas la première des choses, a primeira on coisa, pense à Dieu. pensa em Deus. On pense à Dieu. Pensa em Deus. On pense à Dieu. Pensa em Deus. Je connais un Américain. Eu conheço americano. Lui, il faisait plus que la dîme. Ele fazia mais que o dízimo. Vous voyez les dentifrices Colgate. Conhece a empresa aí de C'est pasta bem de américain. dentes, Colgate. Il donnait plus à Dieu. Ele dava mais que o dízimo. Et Dieu a donné la révélation des dents. E Deus deu a revelação. Regardez tous les grands Américains. Olham todos os grandes americanos. Il connaît les secrets. Conhecem o segredo. Quelqu'un m'a posé la question. Alguém me fez uma questão. Moi, dit, pour donner à Dieu, Ele disse para mim dar a je n'ai Deus. pas de verset à te donner. Disse não tem um versículo para Si te tu dar. aimes Dieu, Se você ama tu vas Deus, lui donner. você vai dar. Tu n'as Aleluia. même pas verset biblique. Não vais procurar versículo bíblico. Parce qu'il a dit, Porque o dízimo j'attends pas l'argent. não espera o Parce que dinheiro. quand tu donnes la dîme à Dieu, Quando você dá o dízimo a Dieu Deus, opère au-delà de vous. Deus opera. Tu sais, Sabe? tu te lèves le matin, Você acorda tu de as mal au manhã, dos, você tem dor de tu as cabeça. mal à la tête. Dor de cabeça. Toi, tu vois, c'est normal. Você vê que é Peut-être que normal. c'était le jour de ta mort. Se calhar é o dia da tua Mais morte. tu as pris un petit doliprane Mas você pega um et pequeno la dor de maladie cabeça, est partie. tomas a dor vai. Parce que Dieu t'a libéré. Porque Deus te libertou. Les gens qui font des crises cardiaques dans les As années. pessoas que fazem crise Ça cardíaca. commence comment? Começa Ah, como? j'ai mal. Ai, tô me sentindo mal. Au lieu de crises cardiaques, Para não ser crise Dieu a dit non, cardíaca. non, non, non. Deus disse não. Je te guéris. Eu vou te livrar. Sans aller à l'hôpital. Sem ir ao hospital. Toutes ces choses-là. Todas essas coisas. Combien des enfants, Quantos filhos ils ont fait des crises. que fizeram crise Ils ont été enterrés. foram enterrados? Quand les enfants jouent, Quando as crianças tu sais ce qui se passe? sabes o que se passa? Qui les contrôle là-bas? Eles controlam. Aleluia. Les enfants vont à l'école. As crianças vão na Tu escola. connais les tatam de leur maîtresse? Você conhece Tu connais les tatam de leur Você professeur? conhece o professor se é bruxo, se connais? é... Conhece? Toi, tu connais. Conhece se é Qui les mágico. protège? Quem lhe protege? Obrigada, Jesus. Mon enfant a 15 ans. Meu filho Mon tem enfant a 15 100 anos. ans. Meu filho Mon tem enfant a 50 50 ans. Meu filho tem Qui l'a gardé cet Quem enfant? lhe guardou esse todo o tempo? J'ai ouvert les portables. Eu abri o meu telefone, J'ai vu vi un adolescent de 2 ans adolescente de 10 anos mortellement morto par un chauffard. por J'ai dit Seigneur, chofage. mes enfants, va. Eu disse, meu Reviens. Deus, meus filhos C'est vão toi e qui les voltam. gardes. Você que lhes Je te guarda. dis merci. Obrigada, Jesus. Qu'est-ce qui te manque à donner à Dieu? O que te falta para você dar a Deus? Mais pour payer, dis c'est tout un calcul. Eu até para dar dízimo faz J'ai o des cálculo. problèmes. Tenho J'ai des problema, problèmes. tenho problemas. Arrêtez mes chers amis. Vamos parar, amigos. Soyez comme Job. Seja como Nous Job. donnons à Dieu sans demander le retour. Damos a Deus sem pedir que
que Deus me J'aime dá. Dieu pour rien de Eu retour. amo Deus sem que Deus me dá Parce nada. que le souffle que j'ai, Porque o que Ele dá, dis-moi, jeûne et prière que tu as fait. me fala quanto jeûne e prière, quantas vigílias que você fez, quantos Le jejuns e Covid a orações que frappé você le fez. monde entier. Covid matou muita gente no mundo. Les gens étaient enterrés Pessoas foram comme les enterradas animaux. como animais. 10 000 morts, 50 000 morts. 5.000 mortes, 50 Qu'est-ce mil que toi mortes. tu as fait Mas nós fizemos o pour quê? être épargné? O que é que nós fizemos para estar salvos? Arrêtons les blagues. Vamos parar de brincadeira. Arrêtons les blagues. Vamos parar de Donnez à Dieu brincadeira. sans retour. Vamos dar a Deus sem que Ele nos dê. Donnez à Dieu parce qu'il est ton Dieu. Vamos dar a Deus porque Ele é nosso Deus. Serve Dieu parce qu'il est ton Dieu. Ama a Deus porque Ele é nosso Deus. Il est tout pour nous. Ele é tudo por nós. Ayez foi à Dieu. Tenha fé em Deus. Amen. Amém. Jésus, Jesus, il est parti pour manger les figues. ele passou para comer na Il figueira. regarde. Ele olhou na figueira. Il n'y avait aucun fruit. Não tinha nenhuma fruta, Seulement les feuilles. só folhas. Jésus a dit, mais comment? Jesus disse, mas como? Il a maudit les figues. Ele amaldiçoou a Or, ce figueira. n'était pas la faute des figues. Não era a culpa da figueira. C'était la faute des saisons. Era a culpa do tempo. Chaque arbre a sa saison. Cada árvore tem o seu Chaque tempo. fruit a sa saison. Cada fruta Ce n'est tem o pas seu ici en tempo. Europe, Não é aqui na il n'y a même Europa. pas de saison. Aqui não tem tempo. Même pas la saison. Mesmo sem Il y a tempo, des produits chimiques qui font les tem fruits. produtos Tu manges químicos pão para como tu manges fruta. un chiffon. Você come Tu manges la maçã, poulet comme tu manges je ne sais pas quoi. come Plein frango. de sucre là-dessus. Você nem sabe se está Mais dès que tu comendo. pars en Afrique, Mas quando você tu vai manges un poulet, tu dis você come frango, você Ça, sente c'est mesmo vraiment un sabor. animal fraîche. Esse mesmo é um animal les vrais fresco. bio c'est en Afrique. A verdadeira natureza está Ça na c'est la saison de la mangue. Isso é que a Tu saison manges la mangue de la Côte d'Ivoire, tu sens que la mangue. Tu manges la mangue des Congo Kinshasa, surtout le mangue de bas Congo là-bas, tu sens vraiment ça c'est la mangue. Sente mesmo que essa é manga. Ah Dieu, Ai, Deus, aie pitié de nous Seigneur. perdoa-nos, papai. Alléluia. Amém. La technologie est A évoluée. tecnologia evoluiu, Mais à l'époque, mas il n'y avait antes pas la não technologie. tinha tecnologia. Ce n'était pas la faute de l'arbre. Não era fogo, não era La culpa Bible da dit la árvore. malédiction sans cause A Bíblia diz a maldição n'a sem pas nada, des effets. não tem efeito. Mais comment cette malédiction Mas como é que essa maldição a eu des effets? fez efeito? Ce n'était pas sa faute. Não era C'est la culpa, faute des saisons. era culpa do Jésus, au lieu tempo. de maudire la saison, Jesus não Il amaldiçoou amaldiçoou o tempo, amaldiçoou a figueira. au lieu de te sécher directement, Em vez dele sentar direitamente, Jésus a maudit là. Jesus amaldiçoou a figueira. Les feuilles c'était normal. As folhas são normais, Tout était normal. tudo está normal. Ils ont passé. Passaram. Olha lá. Attention, Atenção, ne blague pas avec l'église. não vamos brincar com a igreja. Oui, Sim, j'ai dit on blague pas avec l'église. não vamos brincar com a igreja. On blague pas avec l'homme de Dieu. Não vamos brincar com o homem de Deus. Je peux te maudire aujourd'hui. Posso te amaldiçoar hoje. Dieu peut te maudire aujourd'hui. Deus pode te amaldiçoar hoje. Non, Não. ma santé est bonne. Minha saúde está boa. Tout marche bien. Tudo vai bem. D'ailleurs, Fora. j'avais 2 voitures. Tenho 2 J'en ai carros. maintenant 4. Tenho agora Tout ça 4. semble partir. Tudo passa bem. Ah bon? Ah, é? Mais demain, Mas amanhã tu verras. tu verás. La sécheresse viendra. Vais ver. Parce que quand la malédiction entre, Porque quando a maldição entra, ça n'agit pas en direct. não age diretamente. Tu peux oublier même. Você até pode esquecer a maldição. Ça peut prendre 50 ans. Pode passar 50 Mais tu anos. subiras Mas estás dentro dessa maldição. le mal. Tu vais semear o mal. Pourquoi Porque Jésus a maudit là? Jesus amaldiçoou a Ce n'est pas figueira. sa faute. Não era Lui culpa qui da est figueira. amour, O que é amor? lui qui est là en colère, Ele que tem, riche à bonté. ele que é misericórdia. L'arbre a fait quoi? Mas a árvore fez o quê? C'est toi qui l'as créé. Mas tu é que C'est criaste. toi qui as mis les saisons. Tu é que fizeste o Genèse tempo. 6. Gênesis Tant que les capítulo cieux et 6. la terre subsisteront. Quando o céu e a terra se Tant que subjugarem, le soleil subsistera. quando o sol sair, L'été sera là. o tempo estará lá. L'été, O frio, l'hiver, o inverno, l'automne o outono va exister. vão existir. À chacun sa saison. Cada a seu tempo. C'est là de voir la chaise,
verts pendant le mois de juillet. E por isso é que nós vimos as folhas verdes no mês de junho. Oh, il y a des neiges à août, ça sera catastrophique. Por isso é que é impossível ter neves no mês de Ce n'est outubro. pas la faute des Français. Não é C'est culpa do Dieu francês, qui a créé ainsi. mas é Deus que criou. Mais le Dieu créateur, Mas o Deus Criador está lá. est-ce que vous serez en mesure de me comprendre ce matin? Será que estão a me entender? Ou ce sera difficile? Ou vai ser difícil? Amen. Amém. La faute de qui? É culpa de quem? J'aimerais que vous me répondiez. La faute de qui? É culpa de quem? Qui a créé les figues? Quem criou a figueira? Hein? Quem criou a figueira? Si tu me suis là où tu es, tu peux me répondre. Mesmo tu que estás distante a me ouvir, podes me responder. Jésus a eu faim. Jesus tinha Il fome. ne pouvait pas demander aux apôtres d'aller acheter du pain à Ele côté. podia mandar os apóstolos vão procurar pão de lado. Il ne pouvait pas appeler Judas, viens. Podia chamar Judas, Il y a vem. combien à la caisse? Tem quanto na caixa? Allez chercher moi à manger vite fait. Vai procurar algo para mim comer Pourquoi rápido. Jésus voulait enseigner à l'église si là? Por que Jesus nos ensina na igreja sobre a árvore? Est-ce qu'il y a des hommes qui vont me comprendre ici? Será que tem homens que vão me entender essa manhã? Je ne voulais pas parler aux hommes charnels. Não quero falar aos homens Je voulais charlatões. parler aux hommes spirituels. Quero falar aos homens espirituais. Jésus, Dieu, Jesus, o Deus. avant de venir, il savait déjà cet arbre-là, ce n'est pas sa saison. Antes dele vir, ele sabia que a figueira não estava na sua estação. Humainement parlant, Mas mesmo Jésus assim, devait comprendre. ele podia entender. Mais Jésus n'a pas compris. Mas Deus não Il est entendeu. parti dans la divinité. Ele partou da divindade. Il était un étranger sur la terre. Ele foi um estrangeiro na Il a terra. dit, Ele disse, personne, pessoas, les gens ont des tanières, les oiseaux ont des tanières. as Mais le árvores, Fils de l'homme mas o filho de n'a homem pas de lieu à reposer sa tête. não tem onde Sur la repousar sua terre, terra. Jésus était tant qu'un étranger. Porque aqui na terra Jesus era Oh, et estrangeiro. tant qu'un étranger, Então, no tempo que ele il era devait vivre estrangeiro, que des fruits qui tombent. ele vivia das frutas que Si les fruits caíam. ne tombent Se pas, a fruta nunca il y a ia, des fruits qui restent même dans les fruits, tinha dans mesmo l'arbre. frutas que podiam restar na C'est ça figueira. qu'un étranger devait vivre avec. É por isso que o estrangeiro deve viver. Alléluia. Vous savez, quand ils brisent les droits d'un étranger en Israël, Sabe quando você priva o direito do estrangeiro on em peut te Israel, porter plainte. podem te levar para a cadeia. Nous aussi, Nós nous sommes comme des étrangers sur la terre. somos como estrangeiros aqui na terra. Nous sacrifions notre vie pour le Seigneur. Sacrificamos a nossa vida Mes pro chers Senhor. amis, Meus irmãos, Ne fais jamais mal à ton pasteur. não faz mal no teu pastor. Je vous demande, là vous êtes silencieux. Onde vocês Votre estão? silence t'a dit beaucoup de O choses. vosso silêncio Je te fala répète muita coisa. encore. Repito de Durant novo. toute ta vie, Toda a tua ne vida. cherchez en aucun jour Não de procura faire mal. em dia fazer mal no homem de Deus. Je vous donne un conseil gratuit. Obrigada, Jesus. Moi, je ne te toucherai pas. Nunca vou te Mais le tocar. Dieu du ciel, Mas o Deus do céu il va te récupérer vai te recuperar petit à petit. bocado a Et il va bocado. te rendre sec. E vai ser em secos. Je vous dis vrai. Vai se tornar Vous seco. êtes des jeunes. São jovens. Si dans votre maison, Se na vossa on casa critique les pasteurs, criticam o pastor, prends ta Bible, sors, va faire des tours ailleurs. pega a tua Bíblia, sai, vai fazer outra Au coisa. travail, No trabalho, quand les gens critiquent les pasteurs, quando as pessoas criticam o pastor, si tu étais assis, se você está même sentado, pendant l'heure de pause, mesmo hora depois Change de côté. do repouso, sai je vous tudo dis, aquilo. Vos digo, il y a des fils de rebelles, tem filhos il y a des rebeldes, descendants du diable. tem descendentes de diabo. Ils sont nombreux, São muitos, ils sont très nombreux. são muitos e muitos. Mais toi, fils de Dieu, Mas tu, filho de Deus, garde ta foi. en Dieu. guarda a tua fé em Deus. Si tu m'as compris, dis Amen en Dieu. Se me entendeste, fala amém em alta voz. Aujourd'hui, Hoje, la Bible déclare, a Bíblia declara, il n'y aura même pas la considération. não haverá mesmo consideração. Jésus devait manger, Jesus podia comer, mais l'arbre mas a n'a árvore pas produit les fruits. não produziu a fruta. La Bible dit, A Bíblia nos Jésus diz, a maudit l'arbre. Jesus amaldiçoou a figueira. Ils sont partis à Jérusalem. Eles foram para Jerusalém. Il a fait sa mission à Jérusalem. Ele fez a sua missão em Il a Jerusalém. vu les gens faisaient des bêtises à Ele l'église. viu as pessoas a fazerem lixo na Jésus a igreja. pris les chicottes. Jesus pegou Il était pessoas, tellement famé. ele estava Il n'a com pas fome, aussi mangé. mas ele queria Il vient comer. dans l'église. Ele foi Au na lieu de igreja. trouver l'adoration, Eu il a vu le contraire. Ele viu Ah, o contrário. Disse,
Il a pris les chicots. La Bible dit, il a frappé. Ele bateu. Pendant que Jésus frappait dans les temples. Quando Jesus batia no templo, Qu'est-ce qui s'est passé à l'arbre? o que se passou na árvore? Parce que le jugement de Dieu Porque o juízo de Deus commencera d'abord à l'église. vai começar na Et igreja. après les païens, Depois, Dieu va les récupérer après. Deus vai recuperar depois. Qui sont les arbres? Quem são as Ce árvores? sont des païens. Ce sont l'arbre que Dieu a créé. Árvore que Deus Dieu a criou. besoin de produire. Tens que Dieu a produzir. besoin de voir les fruits. Tens que dar fruto. Aujourd'hui c'est dimanche. Hoje é domingo. Combien on reste à la maison? Quantos estão em casa? Combien on ne veut pas venir Quantos adorer? não vieram Parce que adorar? Dieu ne mange pas les Será choses que de ce Deus não monde. manda coisa Dieu de mange l'adoration de son Deus come a peuple. adoração Mais les gens do refusent d'adorer le Seigneur. Ils s'occupent dans les futilités. Ils s'occupent de leur aménagement de maison. Ils s'occupent à la télé. Ils mettent des fleurs. Ils mettent des peintures. Ils ne s'occupent pas de Dieu. Ils vont là-bas au camping, dans les plages. Ils adorent les diables. Ils vont refuser adorer les rois des rois. Il n'y a pas un souci. Maintenant, Dieu s'occupe de l'église. Mais les temps viendront. Ils vont chicoter. Ele vai chicotear assim. Ils sécheront. Ele vai procurar. Ils sécheront. Ele vai achar. Ils sécheront. Ele vai achar. Vous allez voir Vocês verão ce qui va arriver demain. o que vai acontecer. Même les amanhã. riches Mesmo os vont ricos pleurer. vão chorar. Même les rois, Mesmo os ils reis vont vão pleurer. chorar. Les millionnaires, Os milionários. à cause des foot, Por causa à da cause des futilidade, ballons, por causa on do donne balão. 100 millions d'euros, 100 millions 200 d'euros, millions d'euros. millions Les d'euros. gens sont dans la folie. As pessoas estão Ils ont nele. oublié Estão esquecendo. de donner l'adoration à celui qui les a créés. L'argent, c'est pour la folie, c'est pour la publicité, c'est pour les drogues, c'est pour l'ivrognerie. Oui, réjouissez-vous, mais le temps arrive, il va vous récupérer Deus vai et vous serez séchés. e serão achados. Séchés. Serão achados. L'homme, O homem, Jésus a dit si on me fait, Jesus disse, moi qui ai l'arbre vert, eu que sou, à combien plus que raison l'arbre sec. eu que sou árvore. L'homme symbolise l'arbre. O homem simboliza a árvore. Jésus a fait d'adoration. Jesus tem fome da adoração. Jésus fait que les gens l'adorent. Jesus quer que as Mais pessoas regardez les adorem. chaises vides. Mas olha, as Les pessoas gens sont estão dans les vazias. chambres. As pessoas estão Ils no font des quarto. fricadelles. Fazer Ils font des delícias, yogourts. fazer Ils sont iogurte. dans la mourade. amor. Avec son chéri. Oh, aujourd'hui c'est dimanche. Viens me faire le dos. Fais-moi un peu de massage. Écoutez les amis. Tu n'as pas été créé pour le massage. Tu as été créé pour adorer Jésus. Parce que tu l'as fait de lui adorer. Un jour, tu vas voir. Tu vais ver Un jour. um dia, Pas aujourd'hui. não hoje. Il reviendra. Ele virá. Il est venu. Ele virá. Il est parti au ciel. Ele veio e partiu no Il céu. reviendra. Ele virá. Il est passé. Ele passou. Il n'a pas vu l'arbre. Ele não viu a Il a árvore. parlé. Mas ele falou. Jésus a laissé. Jesus Il deixou. est passé. Eles C'est le passaram. problème des temps. É o problema da Des circunstância. temps. É o problema da Il est parti à Ele Jérusalem. passou em Il Jerusalém. est parti restaurer l'église. Ele passou. Jésus maintenant restaure l'église. Jesus nesse momento. Toi qui es resté dans cette église, Tu que estás nessa écoutez igreja. les conseils. Escuta o conselho. Pratiquez ça. Pratica isso. Pratiquez ça. Pratica Toi isso. qui es là, Por você que tu estás aqui, m'écoutes. que me Ne escuta. regardez pas ceux qui sont Não ailleurs. olha o que nos está. Mais tu es là. Parce que Jésus Porque te Jesus prépare. te Il est prepara. parti à l'église. Ele veio na Il a igreja. arrangé l'église. Ele arranjou a Il a igreja. enlevé les salités. Il a enlevé la maladie. Il a enlevé l'idolâtrie. Après avoir arrangé l'église, il retourne maintenant. Ele voltou. Il reviendra. J'ai dit à une personne, peu importe les années, peu importe le temps, peu importe, one day, un jour, il reviendra Ele virá et ça changera e vai nos procurar. les autres. Os outros. Toi l'église, Tu, il igreja, va te prendre. ele vai te levar. Celui qui a les oreilles pour attendre, Aquele que tem orelhas para ouvir, écoute ce que l'Esprit dit. ouve o que o Espírito Ne diz. soyez pas distrait. Não fica Ne distraído. regarde pas ce qui se passe. Não olha o que se passa. Garde ta foi. Guarda a tua fé. Les apôtres ont dit, Seigneur, Os apóstolos falaram, Senhor, Pierre a dit, Pierre, Pedro, pastor João, Matthieu, Mateus, regarde, olha, regarde. olha. Quoi? O que?
Les autres, ils ont oublié. Os outros se Mais esqueceram, Pierre n'a pas oublié. mas o Pedro não Voilà pourquoi esqueceu. Jésus aimait Pierre. Por isso Jesus amou Parce Pedro. qu'elle n'oublie pas les conseils de Dieu. Não esquece o N'oublie conselho. pas ce que Dieu dit. Não esquece o que Deus fala. À cause du péché. Por causa do Parce pecado. que le péché, c'est un virus Porque o pecado é um vírus qui peut détruire que pode destruir la sémence de Dieu. a semente de Deus. N'oublie pas. Não se esquece. Pierre a dit, Jean, Pedro disse, João, Matthieu, Mateus, souvenez-vous, vejam, Maître o mestre avait maudit amaldiçoou cette table-là. essa árvore. Regardez, Olham, sec. está seca. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu ne pourrit jamais. A palavra de Deus nunca passa. Marche avec la bénédiction. Anda com a bênção. Ne marche pas avec la parole de malédiction. Não anda com a palavra de maldição. Garde cette parole. Guarda essa palavra. Ça va produire la vie des gens. Vai produzir Mais si tu uma négliges cette Mas se parole, você negligear essa tu seras palavra, sec. vai ser seco. Et demain, E amanhã tu vas pleurer. tu vai chorar. Garde la foi en Dieu. Guarda a fé em Deus. Jésus a dit, pourquoi vous étonnez? Jesus disse, por que vocês estão aqui? Gardez la foi en Dieu. Guardam a vossa fé em Deus. Ayez la foi. Ama a fé. Garde cette foi. Guarda esta fé. Continue à travailler. Continua a Ah, trabalhar. j'ai beaucoup prêché aussi. Eu preguei muito. Je suis fatigué. Eu estou On cansado. ne se fatigue pas. Não se cansa. J'ai beaucoup prié. Eu orei Je suis muito. fatigué. Estou Parce que estou dans ce temps de la fatigado. fin, Porque no tempo do le fim, diable envoûte l'église. o diabo está a destruir a Dans le igreja. travail, No trabalho, dans les problèmes, nos on problemas, n'arrive plus à prier. não oramos Les mais. gens sont fatigués. As pessoas estamos cansadas. Travail. Trabalho. À la maison, tu rentres. Você entra em casa. Ai, Même la Bible est devenue difficile. mesmo a Bíblia está difícil. Au nom de para Jésus, fazer. No que nome le de Saint-Esprit te donne la Jesus, o force. Espírito Santo te dá a À força. prier, mes chers amis. A orar. Sans la prière, Sem a ta oração, foi sera nulle. a tua fé será Sans la nula. prière, Sem a oração, ta foi sera a détruite. tua fé será Sans la destruída. sanctification, Sem a la santificação, foi sera détruite. a fé será Malgré destruída. les fatigues, Mesmo a le fadiga, Saint-Esprit est là. o Espírito Donne-moi encore la Santo force está lá, pede a de força prêcher de de Jésus. orar e de Que ta pregar a langue palavra. soit Que libérée. a tua língua De seja déclarer liberta. la vie. Que a tua língua declare Dis a Amen vida. et tu reçois Fala cela. amém e Dis recebe. Amen et tu reçois cela. Dis Amen et tu reçois cela. Tout ce que tu vas déclarer aujourd'hui, De tudo que vai si tu dizer ne agora, doutes pas dans ton cœur, tu verras. se você não duvidar, Tu verás. tu verás. Ne doute pas. Não duvida. Pour ta destinée, Para o teu ma destino. sœur, ne doute pas. Não duvida, meu Pour ta irmão. destinée, Para o teu ne destino. doute pas. Não duvida, Tu meu ne irmão. mourras jamais ainsi. Não vais morrer assim. Enlève les fatigues. Tira a fatiga. Enlève la doute. Tira a dúvida. Crois. Creia. Ça va arriver. Tudo virá. Tu diras cette montagne, Vais dizer nessa ôte-toi. sai Si dali. tu ne doutes pas, Se você não duvidar, le montagne va quitter. a montanha vai Il ne ser. faut pas douter. Não duvida. Même une semaine, Mesmo uma même semana. un mois, Mesmo um même mês. une année. Mesmo um ano. Crois toujours. Creia Dis sempre. à haute voix, je crois toujours. Fale Espírito e é verdade, eu Dis, je crois creio. toujours. Fale, eu creio. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. N'ayez pas foi à ton pasteur. Não tenha fé no teu pastor. Pourquoi toujours comme ça? Por que todos os dias assim? Pourquoi mon église comme ça? Por que minha igreja é assim? Pourquoi ma santé comme ça? Por que minha saúde é Les assim? docteurs t'ont dit, Doutor me ça disse, commence à gravir encore. agora está grave. C'était dangereux. É muito Parce que perigoso. les docteurs, Porque o doutor, les diables l'utilisent aussi. Hein. porque os diabos também Ils utilizam peuvent os les doutores. manipuler. Hein. Podem lhe Ils manipular. te diagnostiquent. E faz Il o dit, aïe, diagnóstico aïe, aïe, e aïe, diz, aïe, ai, aïe. Tu as 5 ans à vivre. tu tens 5 Tu as anos. 10 ans à vivre. Tu só tem mais Ne crois pas ce que le docteur dit. Mais crois ce que le Seigneur des Seigneurs t'a dit. Tu ne crois pas? Tu não crês? Jésus est plus que le docteur. Jesus é mais que doutor. Alléluia. Amém? Oui, docteur. Oh, doutor. Tu as fait les analyses. Fez as Mais la análises. Bible déclare, Mas a Bíblia tout declara, est possible tudo é possível. à celui qui croit. Aquele que Moi, crê. je crois 50 Eu ans. creio. Je crois 120 ans. Eu creio. Je verrai le fils de fils de fils de fils. Verei os filhos Je dos crois meus à la filhos, parole dos meus de filhos, Dieu. dos meus filhos. Si tu crois, donne-moi un amen Você crê, puissant. diz amém, poder. Crois ta destinée. Creio no teu destino. Déclare, Declara, je ne mourrai pas. não morrerei. Je vivrai. Viverei. Je verrai l'œuvre de Dieu. Verei a vida do Senhor. Jésus a déclaré. Jesus declarou Et cela a produit. e lá produziu. Jour après, Depois dos dias, les apôtres ont vu os apóstolos viram la réalisation. a figueira J'ai seca. dit à une personne, Digo a uma tu pessoa, verras tu verás ce que tu déclares o que aujourd'hui. Deus faz. Tu verras Tu verás ce que tu déclares pour o tes que enfants. Deus declara. Tu verras. Tu verás. Donne-moi un amen. Diz um amém. Lève-nous, acclamons le Vamos Seigneur. levantar e
Acclamez le Dieu puissant. Lève ta main. Et la foi en Dieu. Et la foi. Et la foi. Toi qui me suis, et la foi en Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas le pays que tu te retrouves. Ne regarde pas la citation. Donne à Dieu son adoration. Donne à Dieu son adoration. Donne à Dieu le fruit de l'adoration. Que Dieu mange le fruit de l'adoration. Et tu verras la gloire. Reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Lève ta main. Lève ta main, adore ton Dieu. Il aime l'adoration. Alléluia. Merci.